देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो नवाज शरीफ साहब से मिलने में थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार नजर आते हैं। ज़राए ये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद का दौरा मुख्तसर करके वापस आ गए हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ इंतखाबात में बज़ाहिर इत्तेहाद नहीं करना चाह रही। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में अलहदगी मैदान में उतरने का इरादा रखती है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद ने वाज़ेह तौर पर इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते की जो कोशिश है वो शुरू भी कर दी है। जबकि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन नवाज शरीफ की वजह से रुकवाए गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की अक्कासी कर चुके हैं। देखना यह कि इंतखाबात में पीडीएम इत्तेहाद दिखेगा या सब जमातें अलग अलग इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो है उनको कल दोबारा 1:30 बजे एवनफील्ड केस और तोशाखाना केस में पेश होना है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी भी की गई थी और 26 अक्टूबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया था। जबकि निगरां पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ असद सजाद केस में बरी करने का ऐलान भी कर चुकी है। और अब देखना यह कि क्या नवाज शरीफ साहब को दोबारा ज़मानत मिलेगी या हक़ाइक़ के बरक्स कोई गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई की बात करें तो साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज की है। उन्होंने साइफर केस में वकील सलमान सफदर और खालिद यूसुफ के जरिए एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को कलअदम करार देने की बात की गई है। जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो पीपल्स पार्टी खासतौर पे इस वक्त नाला नजर आती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के भी हमने दोनों दिन जो है स्टेटमेंट देखे कि उन्होंने क्या कहा। हम 2 दिन से उनसे भी बात कर रहे हैं। मजीद क्या सिचुएशन है, सूरत हाल आगे जाके बनती है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं आज जी जुल्फ़िकार अली बदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप स्पोक पर्सन है, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, फॉर्मर एमएनए हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया नून लीग से कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपकी तरफ आती हूँ। जुल्फ़िकार साहब, हिचकिचाहट का क्या शिकार हो रही है मुलाकात करने में, क्या मसला है? जरदारी साहब अभी तक नवाज शरीफ से मिले भी नहीं हैं, साहब से मिले नहीं हैं, इस्लामाबाद का दौरा मुख्तसर करके वापस आ चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में हैं स्टिल और बड़ी अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया किया। देखिए, ये जो आप असल बात की है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जरदारी साहब कोई किसी किस्म की या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप किसी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार है। जरदारी साहब जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए गए थे, वो काम हो गया और वो वापस कराची चले गए। और मियां साहब जब भी उनसे मिलने की ख्वाहिश करेंगे या मिलना चाहेंगे तो वो बिल्कुल जरदारी साहब के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं। और जरदारी साहब कभी उनको ये नहीं कहेंगे कि आप ना आए। जरदारी साहब तो उस टाइम पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स को इकट्ठा किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया, जिस टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल फोर्स इकट्ठी होने को तैयार नहीं थी, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से इकट्ठा हुआ। आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को मिलेगा, खास तौर पे पीपल्स पार्टी को, तो इसमें कोई इसमें शक शुबे वाली बात नहीं है। जी अच्छा, जुल्फ़िकार अली बदर साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही। अब मेरी आवाज जी अब आ रही है, जी आ रही है, जी आ रही है। मैं असल बात ये कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को किसी किस्म से किसी लीडर को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब भी कोई मिलना चाहेगा, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम। और वो राब्ता करें हमारी लीडरशिप के साथ और टाइम करें, और हम हमारी लीडरशिप अच्छी हॉस्पिटैलिटी करती है, उनकी अच्छा ख्याल करेंगे। और वो जब भी आना चाहे, हमें कोई किसी किस्म का इतराज नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को रोकेंगे कि बिल्कुल आप ना मिले, ऐसा कोई तासुर नहीं है, देंगे हम।
अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि अब तो आप लोग के कुछ लोग ये भी कह चुके हैं यहाँ तक कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब को हटा दें प्राइम मिनिस्टर से, डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब को ही लगा दें, नवाज शरीफ साहब की वजह से इलेक्शन रुके गए हैं, और बहुत सारी इस तरह की बातें पीपल्स पार्टी की तरफ से कमिंग अलोंग। तो इलेक्शन की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही कर दें, सब कुछ हो गया है, आप लोग बार बार ये इल्जामात लगा रहे हैं। तो कोई खास इसके पीछे सबूत है आपके पास, या बस सिचुएशन को एनालिसिस करते हुए ये बातें की जा रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, मुझे नहीं पता किसने ऐसी बात की खुर्शीद है शाह कि साहब ने, आई थिंक आपने सुनी नहीं उनकी प्रेस है। मैंने फैसल ये करीम बात कुंडी साहब मुझे- ने, आई थिंक आप उनकी उस दिन से प्रेसेस और उनकी स्टेटमेंट्स नहीं सुन रहे जिस दिन से नवाज शरीफ साहब आए। नहीं, मैं उनकी एक फैसल करीम हाँ, कुंडी फैसल साहब करीम कुंडी साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने कहा है जी। नहीं, वो तो देखें, वो तो जो बात आप कहते फैसल तो मैं करीम चला कुंडी भी साहब देती कर रहे हूँ हैं, जी। वो जो बात कर रहे हैं या खुर्शीद शाह साहब ने बात की है, जी, वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से है। वो तो बिलावल कहते साहब हैं ने कि कहा है जी। अगर तासुर ये देना है कि इस मुल्क के अंदर किसी को लाके और उसको स्पेशल एक किस्म की जो है ट्रीटमेंट करना है, तो फिर तो न्यूट्रल सेटअप लगाने की या केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं है ना। फिर तो मियां साहब को अगर इतना फैसिलिटेट करना था तो मियां साहब को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर लगा दे, फिर न्यूट्रल सेटअप की या केयर टेकर सेटअप की क्या बात थी? ये बात वो कर रहे थे। तो इसके अंदर कोई बुरी चीज नहीं उन्होंने कही किसी के बारे में। ये तो फैसला करने वाली कुव्वतों को ये समझने की मैंने तो जरूरत बुरा है। कहा नहीं, मैंने कहा कोई सबूत होंगे उनके पास अभी बात कर रहे हैं, या बस ऐसे ही एनालिसिस कर रहे हैं, मैंने ये कहा जी। देखें, सबूत तो इसके अंदर है नहीं ना। जब आप देखेंगे, कभी आज तक हमने तो कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुजरिम हो और वो उसको प्रोटेक्टिव बेल, मुलजिम नहीं हो, मुजरिम हो, मुजरिम, और उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई हो और वो प्रोटेक्टिव बेल लेके कोर्ट में चला गया हो। तो ये तासुर देना, फिर पंजाब कैबिनेट का सजा को मुअत्तल करना, और जो सवाल आम उठा रहे हैं और बार रूम्स में जो क्वेश्चन हो रहा है, अब वो क्वेश्चन ये हो रहा है कि एक सजा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देती है, और उस सजा को फिर ट्रायल कोर्ट नीचे से आके करता है, और उस सजा की मुअत्तली पंजाब गवर्नमेंट की कैबिनेट करती है, केयर टेकर गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। इसके ऊपर चीजों को क्लियर करने की जरूरत है कि एक केयर टेकर न्यूट्रल सो कॉल्ड सेटअप जो है, आया कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर उन्होंने किया है तो इसका मतलब है कि वो तासुर दे रहे हैं कि दे आर नॉट न्यूट्रल, और जब वो न्यूट्रल नहीं है तो इसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो एक ही पार्टी की सपोर्ट चल रही है, बाकी किसी को तो फिर इलेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है। और इलेक्शन की डेट के बारे में भी, इलेक्शन को करवाने के बारे में भी मियां साहब ने कोई आज तक बयान नहीं दिया। तो बहुत सारे सवालिया निशान है जिसका तासुर अवाम के अंदर है, और हम लोगों के अंदर बैठते हैं तो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं। तो जब इस तरह के सवाल आए तो उसका जवाब तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने या उनकी पार्टी ने देना है। हमारी पार्टी लीडरशिप ने तो मियां साहब को पहले दिन कहा था आपको जाना नहीं चाहिए, और अगर चले गए हैं तो वापस आना चाहिए था, वापस आए हैं तो वेलकम किया है। हमारा तो बड़ा सीधा सा एक ट्रेडिशन है कि हमने जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है उसके बारे में हमने अच्छी बात ही करनी है, लेकिन जब मामला आईनी और कानूनी हदूद तजावज कर जाए और क्वेश्चन आ जाए कि अमीर गरीब ताकतवर और कमजोर के लिए एक बराबर कानून नहीं है, किसी एक जमात के लीडर के लिए एक है और दूसरी जमात के लीडर के लिए दूसरा है, तो फिर तो तासुर लोगों के अंदर से ये आता है, सवालिया निशान भी उठते हैं। तो ये बातें तो आम अवाम में चल रही हैं, ये बातें हम नहीं करते, हमें कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिकली हुआ है वो सबके सामने है। तो हम किस किस चीज के ऊपर सवाल या निशान उठाएंगे? हम तो लोगों का जो तासुर है वो आके बताते हैं, लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, लोग क्या जानना चाह रहे हैं, हम तो लोगों की बात करते हैं। इस पे तो लीडरशिप जो है पीएमएलएन की है या उनके बाकी लीडर है वो आके बताएं कि एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप या गवर्नमेंट उनको इस तरह फैसिलिटेट क्यों कर रही है, और पार्टियों के लोगों को क्यों नहीं कर रही, बाकी लोगों को इस तरह क्यों प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है। इस मुल्क में बहुत सारे जो है साबिक वजीर आजम है, क्या आया कि उन सब का भी प्रोटोकॉल इसी तरह है जिस तरह मियां साहब का है?
یا صرف میاں صاحب کا ہے؟ تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا، یہ ایک سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے اور عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ چیزیں پہلے سے پری پلانڈ ہیں، سیٹ ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میچ فکس ہے۔ تو اصل بات یہ کہ یہ لوگوں کا تاثر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو یہ بات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے، ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، الیکشن کی بھی بات ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی بھی بات ہونی چاہیے، اور دیگر مسائل کی بھی بات ہونی چاہیے، ملک کو اکنامیکلی کیسے آگے لے کے چلنا ہے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی آگے کر سکتی ہے۔ لوگوں کے اکنامک مسائل کا حل، لوگوں کی جو جیبوں میں پیسے جائیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، باقی دنیا کے ساتھ روابط بہتر کریں، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے۔ جب تک نہیں آئے گی اکانومی میں بہتر نہیں آئے گی، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہونے سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو اوکے، ہم تو کہتے ہیں کہ تمام لیڈرشپ آ کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے اور ملک کے قوم کے لیے ایک شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پالیسی بنائے، جس میں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل لیڈرشپ اور انکلوڈنگ آل دا فورسز، پولیٹیکل فورسز، وہ بیٹھی ہوں اور مسئلے کا حل نکالیں، تاکہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہم مسائل سے باہر نکالیں اور لوگوں کو ریلیف ٹھیک دیں۔ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں چودھری نور الحسن تنویر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی۔ چودھری صاحب، یہ پیپلز پارٹی تو ڈے ون سے، جب سے میاں صاحب آئے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے سے یہ باتیں کر رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور ابھی آپ نے خود سن لیا جو ذوالفقار علی صاحب نے کہا، میرے خیال سے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہوں گی اس پہ کامنٹ کر دیں ذرا۔ چودھری صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، چودھری نور الحسن تنویر صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے۔ لیٹ می گو ٹو، میں جاتی ہوں، مسعود رضا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، سینئر صحافی ہیں، نجی ٹی وی چینل پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اینکر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ مسعود رضا صاحب، آپ کے سامنے ساری سچویشن، کیا ایویلویشن اور کیا انالیسز ہے آپ کی؟ میاں صاحب واپس آ گئے، جس تیزی کے ساتھ انہیں کوئکلی ریلیف ملا ہے عدالتوں سے، ساری سیاسی جماعتوں کا جو ان کی منرف، جو ان کی اپوزٹ جماعتیں ہیں، ان کے بھی آپ کامنٹ سن رہے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لاڈلا صرف خان صاحب کو کہا جاتا تھا، کیا اس ملک میں اور بھی لاڈلے؟ بہت شکریہ رضا آپ کا۔ جی بالکل سارے کے سارے ہی لاڈلے ہیں، اور آج جو یہ پیپلز پارٹی رونا رو رہی ہے، تو اس کو اس وقت رونا چاہیے تھا جس وقت انہوں نے پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن نہیں کروائے تھے، اور اس وقت رونا چاہیے تھا جب انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا تھا۔ کس کی کیئر ٹیکر حکومت پنجاب میں ہے، کس کی مرکز میں ہے، مرکز میں جو وزراء بیٹھے ہوئے اس میں ان کا کتنا حصہ ہے، ان کا کتنا حصہ ہے، یہ ساری نورا کشتی ہے ان کی، اور یہ تمام صورتحال عوام بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی آئین اور قانون پر وہ عمل درآمد ہے، اور جو خرابی اس وقت ہے اس میں یہ برابر کے بدرجہ اثر شامل ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کی جماعت ہو۔ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ لاڈلے بن جاتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ لاڈلے بن جاتے ہیں۔ لاڈلا بننے کی خواہش ان سب کے درمیان موجود ہے، ان کو حصہ بقدر جستہ چاہیے، اور یہ اس حصے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کا پلان نہ تو ان کے پاس کوئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل آپ نے اب تک سنا رضا جی بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے، آپ نے اب تک سنا نواز شریف کے منہ سے، جی آپ نے اب تک سنا فضل الرحمان کے منہ سے کہ ان کے پاس کوئی جامع پلان ہے کہ اگلے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال پاکستان کو کس ڈائریکشن میں آگے چلنا چاہیے۔ اور صرف اکانومی کی تو بات نہیں ہے رضا، یہاں پر جی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر کیا ہوگا، پاکستان کا سماج کیسا ہوگا، پاکستان کے سماج میں جو بگاڑ آ گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس کیا لائے عمل ہے۔ یہ ایک دوسرے کی گردن پہ پیر رکھ کر، ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے، تقاضوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی ذاتیات کی لڑائی ہے۔ اگر ملک کی لڑائی ہوتی تو یہ سب تحریکیں چلا رہے ہوتے، یہ عدالتوں میں ہوتے، یہ ایجیٹیشن کر رہے ہوتے۔ ان میں کوئی نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو اس وقت ایجوکیشن کی سیاست کرے اور ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے عوام کو موبلائز کرے۔ تو عوام تو ارریلیونٹ ہے ان کے نزدیک، اور یہ سارا کچھ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، جو ان کے شکوے شکایتیں ہیں،
یہ صرف ان کی لالچ اور خود غرضی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اچھا، ایجیٹیشن کی وہ ایک جماعت نے تھوڑی کوشش بھی کی تو ہم نے دیکھا کہ ان کا بھی کیا حال ہو گیا ہے، تو کیا اس وجہ سے بھی ڈر لگتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں؟ اینڈ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو پولیٹیکل ہمارا اسٹیچر ہے وہ تو بالکل تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ڈیموکریسی کے نام پہ تو صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں کہوں غلط نہیں ہوگا کہ لوگ بے وقوف ہی بنتے آ رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ نہیں، لوگ بیوقوف نہیں بن رہے، یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اوکے، اور لوگ ان کی چالاکیوں کو سمجھ رہے ہیں، صحیح، لوگ ان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ صحیح، ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ ان اوکے، کی ہر انسان کی عزت، ہر جماعت کی عزت، ہر ادارے کی عزت اس کے کام سے ہوتی ہے۔ ان کا کام ہے ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا، انسانی حقوق کے لیے کام کرنا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مخالف جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہو اور آپ کو فری ہینڈ ملے اور آپ کی بلے بلے ہو جائے، تو یہ بلے بلے نہیں ہوتی، آپ کے اوپر عوام کی لعنت پڑے گی اور وہ پڑ رہی ہے۔ تو یہ لوگ مفاد پرست لوگ ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے خوشی نہیں ہوتی یہ بات کہتے ہوئے، خاص طور پر پیپلز پارٹی، جس کو کہ میں آئین کی خالق جماعت مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انسانی آزادیوں کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ان کی لیگیسی رہی ہے، انہوں نے جدوجہد کی ہے، انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے تحریک کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگر یہ ابھی بھی سنجیدہ ہیں تو پھر میدان عمل میں آئیں، ایجوکیشن کریں، الیکشن اپنے وقت پر لیں۔ اگر یہ لے سکتے ہیں، ان میں دم ہے، اگر یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں، اگر یہ لوگ بالکل صاف ستھرے ہیں، اگر یہ اچھی سیاست کرنا جانتے ہیں تو یہ کریں، ورنہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف عوام میں ان کو اور ایکسپوز کر رہی ہے وہ چیز۔ ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے، اس سے نقصان، ان کو فائدہ سے یہ ہوگا چند وزارتیں مل جائیں گی، پہلے جس تنخواہ پہ کام کر رہے تھے اس تنخواہ پہ اس سے بھی کم تنخواہ پہ کام کریں گے، تو یہ ملازموں کی طرح کام کریں گے کہ سیاست دانوں کی طرح کام نہیں کر سکتے اس کو۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے نا، ابھی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی، ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی کو ایک جمہوریت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور آئین و قانون کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کنسرن فل بھی رہتے تھے، لیکن اس دفعہ تو ہمیں وہاں پہ بھی کچھ ہلکی پھلکی سی، جیسے کہتے ہیں نا کہ بس کنائیوں اشاروں میں بلاول صاحب بات کر کے نکل جاتے ہیں ہلکا پھلکا سا، لیکن اس پہ بھی پھر بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جی کوئی پریشر آیا ہے، اور زرداری صاحب اور ان کے آپس میں سٹیٹمنٹس میں جو ہے وہ کلیشز ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے اس سے بھی؟ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت کو بننے کی دکان کی طرح چلا رہی ہے۔ سیاسی جماعت میں نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے پر آپ کو ڈٹنا ہوتا ہے، اس نظریے کے لیے جیل کھانی ہو، کوڑے کھانے ہوں، آپ کو ایک مزاحمت دکھانی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں کہ مسور کی دال جو ہے میں 100 روپے کلو بیچوں گا یا 50 روپے کلو بیچوں گا، تو یہ بننے کی دکان چلانا ہوتا ہے، کیونکہ بننے کی دکان کی طرح سیاسی جماعت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوئی عزت نہیں بچے گی، نہ بچی ہے نہ بچے گی سیاسی حوالوں سے، اور یہ اپنی پولیٹیکل لیگیسی کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، ملک کے سیاسی کلچر کو تباہ کر چکے ہیں۔ اس وقت تو رضا میرے نزدیک سیاست اور معیشت سے بڑھ کر ملک کا سماج ہے کہ آخر یہ ملک ایک مذہبی انتہا پسند ملک ہے، یہ ملک ایک ماڈریٹ ملک ہے، یہ ملک ایک سیاسی ملک ہے، یہ ملک کیسا ملک ہے، یہاں پر کتنی آزادیاں ہیں لوگوں کے پاس، یہاں پر لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس وقت تو ہمیں اس کا ہی اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داری بھی سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو نظریہ دیتے ہیں، اس نظریے کے اوپر خود ڈٹ کے دکھاتے ہیں، رول ماڈل بنتے ہیں۔ کیا زرداری صاحب رول ماڈل ہیں آپ کے، یا ہمارے رول ماڈل بن سکتے ہیں، یا بلاول صاحب بن سکتے ہیں، یا نواز شریف صاحب ہمارے رول ماڈل ہیں؟ اس وقت ان میں سے کوئی ہمارا رول ماڈل نہیں بن سکتا اس وقت۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ چودھری نور الحسن تنویر صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی۔ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی چوہدری صاحب، آپ نے ذوالفقار علی بدر صاحب کی بات بھی سنی، مسعود رضا صاحب کی بات بھی سنی، اور جو پیپلز پارٹی کے کسی کی بات نہیں سنی، مجھے تو آپ دوبارہ لائن پہ لیا ہے، آپ مجھے تھوڑا سا تفصیل بتا کے جواب دیجیے گا۔ چلے وہ والی بات جو ذوالفقار علی بدر صاحب نے کی، پیپلز پارٹی کا جو موقف وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں ان کی ایک ہی بات ہے کہ دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا،
اور یہاں تک کہ بات ہو گئی کہ جی الیکشنز جو رکوائے گئے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے آنے کی وجہ سے ڈیلے ہوئے ہیں. اب ایسی ساری سچویشن میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایکول اینڈ اپوزٹ اپرچونٹیز ہونی چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. تو نون لیگ کیا کہتی ہے جی؟ آپ کی بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی ہیں، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ریاست نے کی، کس طرح سے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا. 2018 میں حکومت جو نہ صرف ان سے حکومت چھینی گئی بلکہ ان سے جو ہے وہ ان کا RTS بٹھایا گیا. پہلے ان کو سزا دی گئی، پہلے ان کو جیل میں بھیجا گیا، ان کی بیٹی کو جیل میں بھیجا گیا. اس کے بعد جھوٹے مقدمات بنائے گئے. پھر جو جھوٹے مقدمات بنائے، جو پاناما کا کیس بنایا، اس پاناما کے کیس میں ان کا نام تک نہیں تھا اس لسٹ میں. اور اس کے بعد جب کوئی چیز پروف نہ ہوئی تو پھر جو ہے ان کو اقامہ کی بنیاد کے اوپر نااہل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر عزیزیہ کا جھوٹا مقدمہ بنا کے ان کو سزا دی گئی. ریاست اگر نے احساس کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ جو اس کے بعد اس کو لایا گیا اس لاڈلے کو، وہ نالائق، نکما اور نااہل ثابت ہوا. اس نے ہمیں ایک اندھیری گھر میں بھیج دیا. اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. اس نے پاکستان کے وسائل میں بے پناہ اضافہ کیا. اس نے مہنگائی کا موجب بنا. پھر اس نے IMF کے ساتھ جو مذاکرات فیل کر کے جو وعدے وعید کیے اس کے اوپر وہ کاربند نہ رہا، اس کو اس نے اہمیت نہیں دی. اور پھر اس کے بعد جھوٹ بولتا رہا ہر بات کے اوپر. کبھی وہ سائبر لے کے آ گیا، کبھی وہ جناب وہ امریکہ نے اس کو نکال دیا، کبھی اس کو جناب اپنا فلاں نے نکال دیا، کبھی کچھ کہتا رہا، کبھی کچھ کہتا رہا. کہ کبھی اس نے حکومت جو ہے صوبائی حکومتیں توڑ دی، پھر قومی اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی حال اور ہر پاکستان کا اس نے مسائلستان بنا دیا پاکستان کو. تو اس کے بعد اگر اس سے جان چھوٹ گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نصرت سے اس نے 9 مئی سرزد کر دیا، تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ معاملات جو ہے ٹھیک کرنے کی بجائے ہم معاملات کو بگاڑنا چاہتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی حوصلہ ہے، ان کا صبر ہے، ان کی استقامت ہے، ان کی بردباری ہے کہ انہوں نے جو ہے آ کے انتقام کی بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم چاہتا یہ ہوں کہ میری قوم آگے بڑھے. میں یہ چاہتا ہوں پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، پاکستان میں بجلی سستی ہو جائے، پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول ہو جائیں. انہوں نے آپ کو دعائیں دے کے پھر اپنے دکھوں کے ساتھ جو ہے اس کا حساب نہیں مانگا، اس کا ذکر ضرور کیا. انہوں نے کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ریاست نے اگر یہ احساس کر لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے پہلے لوگوں نے غلطی کی تھی. اس وقت ثاقب نثار نے ظلم کیا تھا ایک ایسے شخص کو جو ایماندار تھا، وہ اس کو جو ہے وہ نائل کر دیا. اور جو بے ایمان شخص تھا، جو شرابی اور زانی اور ہر طرح کاموں میں ملوث تھا، اس کو جناب صادق اور امین ڈکلیئر کر کے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. جب انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر کے اس سوغات کو واپس کوڑا دان میں پھینک دیا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا، تو ہمیں جو ہے اس کے لیے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا نہیں 2 مہینوں میں الیکشن کرواؤ. اس وقت وہ کہتے تھے کہ یار نومبر میں الیکشن جو ہے اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. وہ ان کا نہیں، میں نہیں مانوں گا. کبھی اس نے کوئی تحریک شروع کر دی، کبھی کوئی تحریک، کبھی لانگ مارچ شروع کر دیا، کبھی شارٹ مارچ شروع کر دیا. آخر کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں، اکتوبر بھی آ گیا. لہٰذا پیپلز پارٹی کے میرے بھائیوں کو صبر اور تحمل سے مل بیٹھ کے پاکستان کو، کیونکہ ان کی پہلے بھی قربانیاں بھی ہیں بے پناہ، اور ان کی ہم سیاسی بصیرت کو بھی مانتے ہیں. مجھے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے. ہم بھی 5 سال ان کو جانتے رہے ہیں. ہم نے عمران خان کی فسطائی حکومت کا کٹھے مل کے مقابلہ کیا ہے. آگے بھی ہمیں کٹھے مل کے چلنا چاہیے. جہاں تک میاں نواز شریف کی بات ہے، میاں نواز شریف وہ واحد سیاستدان ہے، اس کی جو کارکردگی ہے باقی لوگوں سے بہتر ہے. اس نے پاکستان کو
आगे लेके गए हैं। देखो पाकिस्तान में चौधरी कोई साहब, ऐसा- जॉय साहब, मैंने एक चूंकि मुझे बहुत देर से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कमर्शियल ब्रेक पे जाना है और वो जरूरी होता है, मैं वापस आती हूँ आप लोगों से कंटिन्यू रखती हूँ, तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना नाजरीन, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब बात करते। मैं मसूद रजा साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी मसूद साहब, जी कर रहा था जी जी अर्जी कर रहा था कि इस तरह से नवाज शरीफ साहब को सामने बनाकर पेश किया जाता है जैसे वो इस कौम के मसीहा हैं, और सारी जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है साकिब निसार के फैसले के बाद से। भूल जाते हैं ये लोग कि नवाज शरीफ साहब का एटी में क्या किरदार रहा, किस तरह से नवाज शरीफ साहब को जनरल जिलानी लेकर आए और किस तरह से उनको पंजाब का वजीर खजाना बनाया गया। सिर्फ वही वजीर खजाना होते होते केयर टेकर गवर्नमेंट का सरबरा बना, और फिर वही केयर टेकर गवर्नमेंट का सरबरा जो है वजीर आला पंजाब बना। उसी ने IGI बनाई और उसी ने बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए बाकायदा साजिश रची। तो ये किरदार तो नवाज शरीफ साहब का उस वक्त से रहा है, और चले हमने भुला दिया उस किरदार को। हमने उसके बाद आने वाली 90 की जो सियासत थी उसको भी भुला दिया। अभी पुरानी बात थोड़ी है। साकिब निसार के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब ने क्या वादा किया था कौम से? नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि वो अब सुधर गए हैं, उनकी सियासत जो है उसमें उन्होंने आवाम से माफी मांग ली थी, वो इनकलाबी हो गए थे। अगर वो इनकलाबी हो गए थे और सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं तो इस वक्त उनकी सिविलियन बालादस्ती कहाँ सत्तू पीकर सो रही है? इस वक्त अगर उनका मुखालफिन जेलों में पड़े हुए और वो यही कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती चाहिए, और बिलावल साहब भी कहते हैं सिविलियन बालादस्ती चाहिए, तो मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह से 2 अल्फाज क्यों नहीं निकलते? तो रिजल्ट ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, सिर्फ पुरानी तनख्वाह पे काम करने का तरीका है। ये नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को गिव अप कर दिया है। लीडर ऐसे नहीं होते। उन्होंने अपनी लीडरशिप, जो वो लीडर हो सकते थे, अपनी लीडरशिप को खुद ताराज कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब ये रोना रो रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए, हमें सिविलियन बैलेंसिटी चाहिए, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इन्होंने अपने हाथ से सब कुछ खुद त्याग दिया है। अब ये जितनी भी बातें हैं, आप किसी को गालियां देने, आप किसी को मतून करने, आप किसी पर ताने कसने, इससे काम नहीं चलेगा। मुल्क को एक निज़ाम की जरूरत है, और वो निज़ाम सियासी जमातें और सियासी लीडर देते हैं, और इन सियासी लीडर जो हैं ये लीडर नहीं लीडर नजर आ रहे हैं इस वक्त। अगर ये लीडर होते तो लीडर जैसा बिहेव करते। आप खुद देख लीजिए, अपने किसी पैनल से पूछ लें, इनमें लीडर वाली कौन सी बात है? कोई एक ऐसी तहरीक है जो चलाने के लिए इस्तेकात या हिम्मत मौजूद है? क्या ये चला सकते हैं ये काबिल? बस मैं ये कहना चाहता हूँ। जी चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। चौधरी कौन है साहब, बंदा जो मसूद रजा साहब हैं। मसूद रजा साहब है सीनियर एंकर पर्सन। और दूसरा ये कि ये जी आप बताएं कि ये किस किस्म का सीनियर एंकर पर्सन है जो चबड़ मार रहा है? कोई तरीका है बात करने का कि जी वो जी लीडर नहीं है, वो ऐसे है, वो ऐसे है? पता नहीं कोई ऐसे कोई आप उठा के बिठा देते हैं, इनको पता होता नहीं किसी बात का। चौधरी साहब इतने बड़े वो सीनियर साहब है, दुनिया न्यूज पे अपना प्रोग्राम करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहा हूँ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं उनकी बात से, लेकिन इस तरह से ना करें प्लीज, खुदा के लिए। कहता हूँ ये गीदड़ है, प्लीज खुदा के लिए ये आप इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ना करें प्लीज। तो ये तमीज के दायरे में बात करें। आप उनके अल्फाज के ऊपर जो आपको पसंद है वो आप बात करें, लेकिन प्लीज ऐसे ना करें। जी जी, इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि इनको पता होना चाहिए। जब आप बैठे हो, आप एक नेशनल हिस्ट्री के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। आपके अपने क्या है? आप नहीं है तो हमारे लीडर को कह रहे हैं बड़ा लीडर कहाँ से आ गया? यहाँ से करके जाता है, करके वापस आता है। इस किस्म के लोग जो हैं इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। बड़ा लीडर इनको बात करने का कोई हक ही नहीं मानता। लीडर तो वो होता है जो तहरीक चलाता है, लीडर तो वो होता है जो आवाम को बाहर निकालता है। इस तरह लीडर तो वो होता है जो स्पाइन होती है। हमारे आप जैसे लोग जो है जो
जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, वो लीडर कैसे होगा? और जनाब कैरेक्टर लेस लीडर नहीं होते, लीडर कैरेक्टर वाले लीडर बाद होते में बात कर रहे हैं जी, 2 टके के बंदे नहीं हो तुम और जनाब बातें कर रहे हो, पता नहीं कैसी कैसी हद हो गई यार। चौधरी साहब, आपको कोई एहतराम नहीं है हमारा। चौधरी साहब इख्तिलाफ अपनी जगह रखें प्लीज, मैं आपसे दोबारा कहूंगी सर पर्सनल ना हो सर प्लीज। आप जो है वो बात करें वो जो तमीज के दायरे में हो, उसके बाद फिर जो मर्जी है इख्तिलाफ करें। इनके पेट में दर्द क्या है? एक रियासत ने, रियासत के साबिक हुक्मरानों ने, रियासत के साबिक जिम्मेदारों ने, नजरिया होना चाहिए, ये कोई नजरिया नहीं है लोगों ने उनके साथ और हमारे लीडर के साथ बढ़ाती की, ऐसा लीडर हमारे नहीं लीडर होता। के साथ जो है वो चौधरी साहब देखिए, उन्होंने जो बातें, जो इवेंट्स बताए हैं वो इस मुल्क की तारीख रहे हैं सियासी। मुझे बात करने देना, आप बात करने नहीं, मैं आपको बात करने दे रही हूँ, मेरी तो अर्ज सुन ले, मेरी भी अर्ज सुन ले। मेरा सवाल आपने सुना नहीं, आप बस शुरू हो गए थे। मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी पहले। करें सवाल करें। मेरा सवाल यही था कि जो इवेंट्स बताए मसूद साहब ने और जो बातें उन्होंने बताई, आप यकीनन उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि वो चीज़ें हैं माजी का हिस्सा, वो रही है पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख, उसको भी हमें फॉरगिव नहीं करना चाहिए या फॉरगेट नहीं करना चाहिए। फॉरगिव तो कर सकते लेकिन फॉरगेट नहीं कर सकते, उसको बुला नहीं सकते। और जो वोट को इज्जत दो की नारा था, उसी की गालिबन वो उसी तराजू में बात कर रहे हैं, तो लोग उसी हिस्से में बात करते हैं कि जी डील करके दोबारा आ गए नवाज शरीफ साहब, वरना तो पहले आपका ही बयान ये था ना कि वोट को इज्जत दो। जी देखिए, बात ये है कि वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर बोर्ड को इज्जत दो, बोर्ड को इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप रियासत के साथ लड़ नहीं सकते। और आप पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल वो आइडियल नहीं है कि जी किसी भी जमहूरी मुल्क में जो होते हैं। पाकिस्तान में आपको सबको हमें पता है कि किन के पास इक़्तिदार पाकिस्तान में ज्यादा अरसा रहा है और कितने वो मजबूत है, सियासी जमातें और सियासी रहनुमा कमजोर हैं। वो जो है इसके साथ फाइट नहीं कर सकते। हमने जो कोशिशें अपनी करके देख ली, बेहतरीन तहरीक चलाई मियां नवाज शरीफ ने, जो जब उनको इक़्तिदार से अलग किया गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर आपके पास सामने देख लें 2018 में क्या किया गया कि पहले इमरान को पहले उनको कैद किया गया, उसके बाद जो है सजा दी गई, उसके बाद जो है इसके बावजूद जो है वो मुस्लिम लीग जीत रही थी, फिर आरटीएस बंद कर दिया गया। आरटीएस बंद करके एमक्यूएम से जमात सर बिल्कुल ये सब कुछ हुआ, बिल्कुल ये सब कुछ हुआ। वो यही तो कह रहे हैं, सिविलियन बालादस्ती की जो बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल ये सब हुआ। अब वो यही कह रहे हैं आप जो है ना, जितना आपको रूम मिल रहा है ना, मेरे ख्याल में उसमें रह के आप इस वक्त जो है वो मुल्क को कौम की खिदमत, हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप दीवार को हिट करें और आपका सर फूट जाए, आप जो है वो बिल्कुल गेम से ही हो जाए। फिर उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा आपके सामने है कि जिस तरह से, और उसके बाद जो लोग हैं उन लोगों ने कहा कि ठीक है, शुक्र है कि आप टीम से निकाल दिए गए हैं, आपको गेम से ही आउट कर दिया गया। फिर 4 साल हो गए, उनको वापस ही नहीं आने दिया गया। जो आवाम का सही और हकीकी नुमाइंदा है, हाँ जी, वो आपके सामने है। 4-3 दफा उनसे इक़्तिदार छीना जा चुका है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया जा चुका है, अपना बेनज़ीर भुट्टो को गेम से आउट कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। आप ये देखें, तो सर अर्ज ये है, तो सर अर्ज यही है कि सिविलियन बालादस्ती की जो बात है, फिर जमहूरियत की जो बात है, ये फिर सियासतदान करना छोड़ देना। फिर तो इसका मतलब क्योंकि अभी आप खुद कह रहे हैं ना कि मुश्किल है इस सारी सूरत में सरवाइव करना। जी, लेकिन उसमें आप जो है ना, मैं ये कहता हूँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना जाएं। इंशाल्लाह ताला 2000 हो जाएंगे। हम और जमहूरी अपने आप को मजबूत करें, अपनी कानों में बेहतर करें, अपने पाकिस्तान में अपने बच्चे जो हैं आपके, उनके मुस्तकबिल को महफूज करें, और बाकी जो जमहूरियत की जो आप लोग क्या अपने केसेस माफ करवाएं,
परचून की दुकान खोल दें, सियासत छोड़ दें। केसेस तो हजूर जो झूठे हैं ना, जो झूठे मुकदमात कायम होते हैं उनको माफ होना चाहिए, उसमें शुक्रिया करना चाहिए। आज अदालतों के सामने सरेंडर करना सीखिए, निजाम को तस्लीम करें। वो निजाम जो मेरे लिए, जो रिजा के लिए है, जो हर पाकिस्तानी के लिए निजाम है, वही नवाज शरीफ के लिए निजाम हो सकता है, इसके अलावा और कोई निजाम नहीं हो सकता। अगर इसके अलावा कोई निजाम किसी के लिए है तो वो सिर्फ इस वक्त कदमों में पड़ा हुआ है, वो इस वक्त मसलियत पसंदी का शिकार है। काश मेरे पास वो प्यार होता, कल आपके ऊपर मुकदमा बनता, फिर आप जीता, फिर आपको जनाब रोला जाता 5-10 साल, उसके बाद पूछा जाता नेल्सन मंडेला कौन बन रहा था, हमारे ऊपर जो है, कौन कह रहा था मैं कौन कह रहा था मैं इनकलाबी हूँ, इनकलाब का बंधन देखकर लोगों को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। बेवकूफ आप लोग हैं। अच्छा, आप जैसे जो शो कॉल्ड तजिया नगार है वो दे आला बेवकूफ अदोगी है। अच्छा चले, अच्छा मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी तहम्मुल और सब्र का थोड़ा मुजाहरा करें। मैं बदर साहब की तरफ जा रही हूँ, जुल्फिकार अली बदर साहब। जुल्फिकार साहब, ये जो अब जो सिचुएशन है वो तो आपके सामने ही है, और अभी आप लोग खुद भी कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं, ये भी जरा बता दें। देखिए रिदा, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन को अपने वक्त पे होना चाहिए। अब जब पंजाब और केपी में इलेक्शन अनाउंस हुए तो पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी थी जिसने अपने तमाम कैंडिडेट्स को जो है टिकट अवार्ड कर दी थी, और हम लोग ग्राउंड पे इलेक्शन के लिए तैयार थे। वो इलेक्शन अगर नहीं कराए तो किसने नहीं कराए, पीपल्स पार्टी तो कभी उसमें रुकावट नहीं बनी। सर मेरा सवाल बहुत मासूम और छोटा सा है, उसका जवाब छोटा सा है। मैंने तो पूछा लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं, मांग किससे रहे हैं? देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ के डिसाइड करना है ना। नहीं, बिलावल साहब किससे मांग रहे हैं, बिलावल साहब किससे तकाजा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का? वो तो पीएमएलएन की लीडरशिप से उन्होंने जो अच्छा, है पीएमएलएन से मांग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उनसे मांग रहे हैं। पीएमएलएन की लीडरशिप से उस वक्त पे तकाजा किया था, गिला किया अच्छा। था कि जब आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठे बैठ के सारे फैसले और चीजें कर सकती है, तो अभी आपको अकेले सोलो फ्लाइट लेके बाकी तमाम लोगों को पीछे छोड़ के अच्छा, और इलेक्शन की बात ना ठीक हो गया। बस यही जानना चाह रही थी कि किससे मांग रहे हैं। एक सेकंड यही दीजिएगा। मसूद साहब, आपकी रहनुमाई चाहूंगी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अरसे से आप अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं और देख रहे हैं। मुझे बताएं, ये कह रहे हैं पीएमएलएन से मांग रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे मुल्क में किससे मांगी जाती है? रिदा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड और सियासी आजादियां मांगने से नहीं मिलती है, छीनने से मिलती है। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जद्दोजहद करने के लिए सियासी करज होने की जरूरत है, सियासी होने की जरूरत है। बिलावल साहब की तो लॉन्च नाकाम होती चली जा रही है। वो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग से मांगेंगे। नून लीग किस खाते में? नून लीग के पास इख्तियार कौन सा है इस वक्त जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग से मांगने जा रही है? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने को जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अदालतों में जाएं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, आवाम के पास जाएं, जलसे निकालें, जुलूस निकालें। ये सिर्फ नुरा कुश्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये सिर्फ नुरा कुश्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मसूद साहब आपका। जुल्फिकार जी, चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं वो कहना ये चाह रहा था कि उन्होंने जवाब तो नहीं दिया मसूद साहब ने भी आपकी बात का। बड़े वो अपना तबसरा नगार थे कि भाई किससे वो मांग रहे हैं। चले, वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जाएं अवाम में जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, एस्टैब्लिशमेंट के पास जाएं, सब लोगों के पास जाएं। उन्होंने ये बात कर दी, अपना व्यू पॉइंट दे दिया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया मसूरी साहब आपका भी, जुल्फिकार साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सम अप करूंगी। आपने देखा प्रोग्राम में आज गर्मा गर्मी भी हो गई और ये एक रूटीन की बात है, लेकिन सवाल अगेन यही है कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं इतनी ज़्यादा सियासत के अंदर कि जो बात मसूद रजा साहब ने कही कि वो अब खुल्लम खुल्ला हो रही है और
انسان کی کہتے ہیں نا کہ زبان زد عام ہے، اب تو بچے بچے کو بھی پاکستان کی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. بات یہ کہ لوگ کہیں بات کر بھی رہے ہیں، کہیں ڈھکے چھپے انداز میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایسی ساری صورتحال میں جو سیاسی اور جمہوری طاقتیں ہیں وہ کیا مضبوط ہو رہی ہیں یا کمزور ہو رہی ہیں، یہ آج کا بہت بڑا سوال ہے جو چھوڑے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان نصفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.